angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Black World. Apa kabar kawan-kawan? Selamat datang di dunia Avatar, The Legend of Ung, bukan Eng. Ya, semoga kalian dalam keadaan baik-baik, selalu dalam keadaan yang bertauhid, berakidah, bermanhaj, beriman, dan termasuk pengembala kambing apa? Ya, kambing. Oh, domba, pengembala domba yang baik dan pelayan Tuhan yang baik. Oke, bertepatan dengan itu kita akan membahas tentang Tuhan Ibrahim adalah iblis. Berarti kalau Tuhan Ibrahim itu ada Allah, ada Allah kalau di Kristen, berarti ada Jehovah, ada Yehuwah dan lain-lain. Nah, sebelum itu guys, terima kasih yang sudah komen di bawah dan terima kasih yang sudah menonton video-video sebelumnya. Jangan lupa untuk subscribe yang belum subscribe di awal sama di akhir supaya nggak ingat, sama nyalain tombol loncengnya. Yaudah, nggak usah lama-lama, langsung kita lihat aja videonya ya. Tonton dulu video ini sebentar aja. Gue cuman ini bahasa Inggris, tapi selewatnya gue cepetin. Nanti gue poinin aja. Oke? 3, 2, 1. Ini videonya. The greatest trick the devil ever played would be to convince the world that he is God. The entity called Jehovah or Allah or Yahweh or God was for the Gnostics the demiurge, a kind of demon. He's the chief of the archons, who are sort of evil angels that mingle with humanity and lead us onto paths that are hostile to the nature of the soul. And he's a malicious, egotistical, minor supernatural. He's jealous, he's angry, he tells Abraham to murder his own son. He's a ghastly creature. Actually, look at the statements of behavior of this entity in the Old Testament, and we're told that we are the creature who's going to dominate the world. There's all sorts of really horrible ideas in that miasma of text, and sitting at the top of it is this thing, which from a Gnostic point of view wasn't God at all. Who's the bad guy in the Garden of Eden story? The serpent. Okay, he goes to Adam and Eve, he goes to Eve, and he says, you have to have knowledge of good and evil, you've got to eat from the tree of knowledge of good and evil, and that's portrayed as a terrible thing that he did, and it's supposedly the fall of man. From the Gnostic point of view, the serpent is the hero of the story. The serpent is the good guy, because from a Gnostic point of view, knowledge of good and evil is essential for the progress of the soul. If we live in a farmed, protected universe where we're just these kind of meat robots without any consciousness, and we don't know any difference between good and evil, and we can't make any choices, how can we possibly grow? How can we possibly develop? We live in a university of duality. I'm not saying that's a phrase used by a friend of mine. I'm not saying that duality is all there is, but the suggestion is that on this plane of existence, duality has lessons to teach us, and that's what good and evil are about. So it's fascinating when we look at the Gnostic image of the tree of life that it's a psychedelic mushroom. Not a tree, but a visionary agent. So, for eating of the tree of knowledge of good and evil, Adam and Eve are driven out of the garden in humiliating ways, beaten about the bottom with the edge of swords. Angels are posted at the edges of the garden to keep them out, lest they find their way to the tree of life. And we've been taught, taking it in with our mother's milk, to this is right, this is the right thing. But actually, what is going on here? Here is the learning of the knowledge of good and evil leads to the expulsion from the garden. What kind of God is that? Same goes with the flood. According to the Gnostics, it was not inflicted to punish evil, but to punish humanity for having risen so high and to take the light, the gnosis that was growing amongst men, and the survivors were thrown into great distraction and into a life of toil so that mankind might be occupied with worldly affairs and might not have the opportunity of being devoted to the human spirit. The Gnostic notion is that there is a divine spark within all of us, and that the demiurge and the archons, their project is to snuff that divine spark out, and we can only awaken it through revealed knowledge, through gnosis. And the suggestion is that revealed knowledge for the Gnostics was connected with psychedelic experience. Throughout history, those who sought the liberating gnosis have been persecuted. And although the stamping out of early Gnosticism in the Middle East goes back to about the 400s, AD, 400-500s, there was a more recent form of Gnosticism which found its way into southern France. And these are the famous Cathars, who lived in the area that we call the Languedoc or Occitania today. They were in many ways an extraordinarily beautiful civilization. If you go back to the 12th century, they were in favor of universal literacy. They invented and distributed paper. They believed in the absolute equality of men and women. It was the Cathar society that produced the troubadours and their amazing art. It was a flourishing civilization that would have moved, I think, in interesting directions of human freedom if it had been allowed to evolve. But they had one problem, which is that they regarded the Pope as the agent of the devil on earth. And that was a very dangerous thing to do in the 12th century. And as a result, a crusade was declared against them. It was called the Albigensian Crusades, named after the town of Albi, one of the Cathar towns. And really terrible things happened. This army came down from northern France, seething with harm and anger, and they entered into the Cathar lands and they just murdered everybody. There was one famous occasion when one of the generals came to the leader of the crusade and pointed out that some Catholics were living in the city of Béziers. What was to be done about them? And the pontiff, the leader simply said, kill them all. God will choose his own. God will know his own. Horrible, horrible incident of genocide and ethnic cleansing in the relatively recent past. And of course, the burnings at the stake. Consider what it takes, the mental state you've got to be in to burn a fellow human being at the stake. I mean, I can't think of a more ghastly way to die. And some who've been burnt at the stake, which is actually a form of human sacrifice, let's face it. I mean, that's what's happening when people are burnt at the stake by the Catholic Church in the past. It's a human sacrifice which is being offered to their God, their perhaps demonic God. It's a terrible way to die. The fat in your body begins to
bubble and burn. It's a ghastly, ghastly death. So if you could inflict that on a human being, another human being, what is going on in your mind that you would actually do that? And it was done cheerfully, and in huge numbers. The Cathars were burnt at the stake, their books that were destroyed, utter destruction. And from a Gnostic point of view, the Demiurge and his archons and their human servants, they're always trying to steal the light. And they're certainly doing so today. And if there's light growing, and I think it is, then we can be sure that tremendous archonic forces are working to suppress it. And if we take the hypothesis that the Gnostic scenario is correct, just for the sake of argument, then how might we expect these forces to manifest? Well, like this. The priests, the rabbis, the mullahs of the three Abrahamic faiths, those three faiths that have been responsible for so much horror in the world over the last 2,000 years, are still at it. They're still the jealous intermediaries who impose themselves between us and the divine, who do not want us to have direct contact with the realm of spirit, and who I would say have been systematically misguiding humanity and are at the source of the terrible problems that we confront in the world today. Ya, lu bisa dengar tadi ya. Kita cepetin aja tadi. Jadi Graham Hancock itu adalah seseorang yang lulus ini pendidikannya dulu ya. Dia tuh dari Durham University sebagai sosiolog. Artinya dia benar-benar pencinta damai. Dan dia kerja sebagai jurnalis juga, dan dia menulis beberapa buku. Itu poin besarnya. Tapi gue bakal menukil tentang pemikiran dia tentang apa sih? Agnostik. Oke, pernyataan dia dulu yang pertama tentang entitas Tuhan atau Allah atau Jehovah atau Yehua. Untuk agnostik itu dibilang sebagai semacam iblis dari arkon, apa iblis arkon, gue tadi nggak terlalu ini. Itu pernyataan dia, oke, bukan gue. Jadi Tuhan Ibrahim menurut dia itu iblis. Dikarenakan apa? Nah, pernyataan kedua dia juga dia sampaikan karena keegoisan dan cemburu, marah, kata dia itu bukan sifat yang baik. Dia mengatakan kepada Ibrahim untuk membunuh anaknya. Gini Pak Graham ya, gak usah pakai hadis ini mah jawabnya. Emang ketika dia taat sami'na wa ata'na, mati Ismail kan kagak kan? Nabi Ismail tetap dihidupin karena ketaatan kan begitu kurang lebih. Terus juga kalau masalah dia mau egois, dia mau cemburu, ya itu urusan dia ya. Kalau lu misalkan lu punya rumah, di depan rumah lu tulisin dilarang kencing di sini, terus gue larang, ya emang kenapa Pak? Kebebasan berpikir dong. Saya mau kencing di depan rumah Bapak, kan di depannya Pak, di gotnya. Hak siapa? Lo orang rumah lu. Kan kadang-kadang orang tuh terlalu pinter ya, terlalu banyak belajar jadi dongo. Lo orang rumah dia, kita makhluk dia. Gue kalau skak dia gampang nih, cuma 2 kata doang. Yang pertama, lu bisa menolak kematian gak? Nah kalau lu bisa ngundur kematian, nah lu berarti punya kehendak penuh terhadap diri lu gitu. Itu satu. Terus kedua, lu bisa menolak penuaan gak? Lu gak tua-tua tuh. Nah inilah kadang-kadang orang-orang agnostik gak paham gue pemikiran di mana. Nah ketiga, dia menyampaikan tentang kita adalah manusia yang akan mendominasi dunia. Ya emang di ayat 27 atau 28 tuh. Saya taruh di sini kalau ada ayat Al-Baqarah. Ya bahwa dunia ini diciptain untuk kita nikmatin gitu. Dan pada akhirnya juga nih dunia bakal dihancurin karena emang cuma buat kita doang. Ibaratnya kayak Allah itu buat tempat permainan ya kita. Terus lu silakan main sepuas-puasnya, tapi ada term and conditionnya atau ada peraturannya, ada rules. Term and condition ada rulesnya. Lalu mau sesuai rules nggak? Lu kalau masuk sekolah aja ada rulesnya. Nah kalau lu di luar rulesnya gitu, dengan embel-embel kebebasan berpikir, emang dunia lu cok gitu. Lu yang nggak punya kehendak sama sekali tuh mendominasi dunia. Emang kenapa ya orang punya dia? Lu mau apa? Siapa lu? Orang yang ribet. Yang keempat, bagaimana kita bisa bertumbuh jika kita memiliki kepercayaan seperti ini? Al-Khawarizmi, coba taruh sini dah kalau ada ilmuwan-ilmuwan Islam. Kalau ada taruh aja foto-fotonya. Banyak kok ilmuwan Islam yang menemukan sebuah ilmu-ilmu pengetahuan sebelum nenek moyang bapak lu juga. Graham Hancock ya, banyak. Dan Nabi Muhammad dan Al-Quran tuh udah memprediksi sekarang ini sebelum lu pada ngeriset sampai otak lu pada botak kan, ilmuwan dan profesor. Lu pada botak, dia cuma ngomong, gondrong lagi, rambutnya masih bewok, santai selalu, woles lagi, nggak pakai teori-teoritis yang ribet. Ada di Al-Quran 1400 tahun lalu yang belum pada ada alat lu semua. Terus lu masih berpikir bahwa ya gue nggak paham lah. Susah guys kalau kita orang ngomong sama orang dihapusin keimanan, itulah seremnya.
Kalau Allah tuh udah nggak suka sama seseorang, dibiarin, dia udah benci gitu. Berarti kalau di TK ada anak TK mau masuk got, mau nyemplung got, bodo amat. Betul. Berhubung gue di sini dekat TK, makanya gue ngomongin anak TK terus, mohon maaf ya. Itu ya yang keempat. Dan yang kelima, kepercayaan agnostik, pahlawan itu pelayan. Ya benar. Ya benar, nih gue buka otak lo yang pada nonton agnostik ya. Misal lo agnostik, gue buka otak lo yang dongo itu agnostik. Maaf gue sombong karena lo semua sombong sama Tuhan. Kalau yang agnostik, fuck you all, okay? Agnostic people, fuck you all, agnostic people. Siapa nabi yang diajarin nama Allah langsung? Gak ada. Siapa nabi yang kaya? Gak ada. Ada Solomon sama Daud, tapi nggak masuk ulul azmi kalau di Islam. Pahit ya. Hisapnya paling berat lagi. Orang Israel, tapi dia nabi. Tapi kalau Imam Mahdi yang paling kaya di muka bumi ini, Allah janjikan. Dan Imam Mahdi bukan Jibril yang ngajarin. Nah, Jibril mah nggak ada apa-apanya. Allah langsung yang turun. Dan Imam Mahdi adalah manusia biasa yang berturunan Rasulullah, Nabi Muhammad. Itu kepercayaan kami sebagai Muslim. Jadi dia seorang pelayan manusia yang ditemani oleh Tuhan dan langsung diajarkan oleh Tuhan. Karena udah capek diturunin Nabi masih goblok, tuh nongol lagi nih model manusia Graham Hancock begini, diturunin Nabi lagi masih goblok. Ya udah deh, gue kasih manusia biasa yang fasik, yang awam, yang tolol, tapi dikasih. Dan kalau masih aja nanti dia udah nongol lu pada tolol, ya emang lu udah manusia tolol, udah kan susah gitu. Ya, dan dia menyampaikan tentang pengetahuan tentang kebaikan dan keburukan sangat esensial terhadap progres jiwa, atau apa tadi katanya, realm of soul. Lu mati aja kalau mau ke dunia jiwa mah. Ngapain lu ini hidup nih? Kalau kata Rasulullah, taruh hadisnya di sini. Dunia itu lebih hina dari kuping bangkai kambing. Bangkai kambing lebih hina. Terus lo mau sosokan suci, mensucikan. Gak ada tempat, dunia itu hina, bukan rumah kita. Ya, kalau bagi yang orang beriman ya, kalau bagi Hancock mungkin ya surganya di dunia ya. Kan Rasulullah bersabda bahwa orang-orang kafir itu surganya di dunia. Kalau bagi mukmin penjara. Ya, lu nikmati dunia lu sono di sono. Di sini. Ya, ntar kita ketemu di sana sambil saling tertawa. Gue ingetin, gue catat nama lu Hancock. Anjing, Oke. Habis itu dia ngomong ya tentang yang tadi ya, kesetaraan jiwa, keburukan, kebaikan adalah esensial. Ya sangat esensial. Maka dengan itu baik buruk itu cuman hak Allah. Laisallahu bihakamil hakimin. Hanya Allah yang bisa menghakimi baik dan buruk. Kita nggak boleh guys menilai orang buruk apa baik. Masalah ini orang bukan buruk apa baik, menyesatkan gitu. Oke? Menyesatkan. Dan dia ngomong masalah kesetaraan lelaki dan wanita dan freedom. Gini ya, kalau ente mau, maaf nih, astagfirullahaladzim, maaf ya jadi nggak sopan. Kalau ente mau berhubungan jima atau berhubungan biologis dengan lelaki dan perempuan yang masih virgin atau perawan, sakitnya ada yang mendominasi, ada yang nggak mendominasi, dimasukin, ada yang menerima, kayak gitu kan hidup ya. Emang nikmat dua-duanya kan. Awalnya kan sakit dulu, ada pengorbanan di situ. Oke. Jadi orang ini pengen bebas dan laki-laki sama wanita sama. Ya itu jadi tuh kemarin tuh di mana? Prancis apa di mana tuh yang Olimpiade. Akhirnya LGBT bisa lawan perempuan. Patah lah. Gimana tulangnya beda? Ya kayak gitu. Dia pengen kebebasan dan dia ngomong kan kenapa Tuhan itu menciptakan baik dan buruk, kata dia. Ya udah, kalau di dunia ini isinya kambing semua, ekosistemnya dari mana? Kalau kagak ada ular, ya lu kan pada belajar juga nih, ya kan, punya otak nih. Kalau semuanya cewek, apa indahnya dunia? Kalau semuanya cowok juga apa indahnya dunia? Masa mau sodomi semua? Ya otak-otak LGBT yang keterbelakangan, atau agnostik juga yang sinting begitu. Jadi ekosistem ya, Bapak Graham, dongo. Ya, pengorbanan. Dan ya statement dia selanjutnya adalah pengorbanan adalah menandakan Tuhan itu iblis. Pengorbanan manusia, pengorbanan dalam ya kita emang semua harus berkorban. Lu kalau mau ngelahirin anak juga kan lu berkorban, sakit, tapi pas lu keluar kan maksudnya ini buat perempuan, pas dia kayak bahagia, ya Allah. Ya pengorbanan. Lu latihan otot, lu ngangkat sakit-sakit untuk berotot, untuk kuat, emang enak? Kagak.
Emang dengan kedamaian dan meditasi otot lo bertumbuh? Kagak. Ada hitam ada putih. Geblek sih ya. Oke, statement terakhir. Pendeta, ustadz, rabi, 3 kepercayaan ini memiliki tanggung jawab terhadap kehororan yang terjadi di dunia 2000 tahun terakhir ini. Mereka semua tidak menginginkan kita menyatu kepada ranah roh. Masalah ini gampang gue jawabnya. Tuhan udah buat skema sebelum kita hidup tuh, udah dibuat skema. Makanya kita harus di rukun iman kita harus percaya kodo dan kodar. Kita harus percaya takdir. Udah dibuat takdir. Nah, dengan ketololan semua para rabi, para pendeta dan para ustadz zaman ini yang sekarang kita tahu udah banyak kasus-kasus yang tidak serono. Kalau di Syiah mah dari dulu. Nah, ini menandakan bahwa Allah sudah menakdirkan nggak ada yang maksum, nggak ada yang bersih. Ada orang kan, Rasulullah bersabda 73 golongan Islam neraka, 72 golongan Yahudi neraka, 71 ya Kristen neraka, semuanya neraka. Karena apa ya? Karena ini pembelokan ini. Jadi udah dijelasin. Cuman Bapak Hancock ini kebanyakan baca apa gue nggak tahu. Agnostik terbang bersama Gufron kali dia. Gue nggak paham gimana caranya bisa cerita begitu. Dan dari bapak-bapak agnostik seperti ini lahirlah seperti kasusnya sih, siapa nih namanya? Ya akhirnya lahirlah seperti Dahlan Iskan ini gitu. Yang dikarenakan agnostic people dan belajar yang salah dan tidak mendalami agama atau mungkin bagaimana gue nggak paham ya. Kan dia membuat pernyataan dia belajar dari Taiwan, dari Buddha suci atau Buddha seci atau apa ya terserah. Sehingga dia ya jadi terlalu bebas dalam berpikir, jadi tidak berakidah, jadi tidak bertauhid. Yang orang-orang jadi mempertanyakan dia ini Pak Dahlan Iskan ini. Kalau ada videonya silahkan style. Kalau ada pernyataannya dan dia lagi berdoa begini-begini di kuil ya. Gua nggak nyalain lo mau di kuil mau di mana juga terserah, tapi lo murtad aja dulu, jangan disatu-satuin. Murtad dulu baru lo mau ke kuil kemana nggak apa-apa, jangan ngaku Islam tapi lo menyatu-nyatukan kayak gitu. Lahirlah gara-gara pemikiran agnostik ini yang membuat otak orang tua yang hormonnya udah berkurang, kayak Bapak Dahlan Iskan ini mungkin udah berkurang testosteronnya, jadi labil dia. Atau mungkin karena nonton TikTok ngeliat orang-orang agnostik model Coki Pardede atau orang yang tadi tuh, ini lebih berkelas dari Coki. Kalau Coki kan terlalu buluk, kalau ini udah jelas gitu. Graham Hancock ini ganteng dan cerdas, pinter, punya dasar berpikir, seorang sosiolog dari tadi apa university apa. Kalau Coki kan banyak nyoli, maaf. Oke. Dikarenakan itu jadi pada Dahlan Iskan yang udah kekurangan testosteron goyang. Jadi kalau Buddha kan mikirnya kan nggak ada Tuhan, semua bisa jadi good, kayak gitu. Ya mungkin dikarenakan itu, jadi Pak Dahlan Iskan goyah. Dikarenakan hal-hal begini, Buddha suci, Budi suci atau apa itu. Guys, I guess itu aja ya. By the way, ini baru harus diperdebatkan karena ini menyesatkan. Terima kasih yang udah nonton, bagi yang menonton nih. Dan sabar-sabar kalau nonton gue emang ngeselin, gak enak, gak asik sama gue. Tapi insya Allah yang menonton akan sadar bahwasanya Islam is the best religion. I have it. Bukan, we have it. Jangan lupa subscribe. Asli gue lagi emosi banget kalau ngeliat mata gue tuh, gue bener-bener emosi banget loh. Asli emosinya seubun-ubun emosi gitu. Kalau masalah kurofat itu ya, ini peringatan juga bagi kalian-kalian yang mungkin pengikut Habib. Habib gak ada yang maksum, okay. Adanya makfus, terjaga. Makanya Allah kasih mereka jatuh misalnya. Tapi ingat, kita gak boleh mempungkiri nasab mereka. Nasab mereka bener kok. Yang kita pungkiri itu sifat. Karena mungkin kenapa digituin, agar diperlihatkan oleh Allah gak ada yang maksum selain Nabi Muhammad, selain para nabi. Kita cuma mahfuz itu apa ya? Terjaga. Guys, itu aja. Thank you for watching. Love and peace forever. Jangan jadi goblok seperti agnostik. Bye.